লক্ষণ Tiprasa আয়োগ লক্ষণ Tiprasa আয়োগ লক্ষণ Belai no hambai I love you Mwah 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 and to all my Sankrak no compromise on Greater Tripura land Belai no hambai Khulungkha Borok Bubagra Bubagra Borok 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 Tripura Mathak Borok Borok Belakina hamboy takuk tei bukuk song hasal tei sambali tilak jotono joto malkhong calongai rangna koyo norok dolayawoi tiluk ke calagoi nogo sogina bagai norone thani koimong nargo tamni hamba songo thanayo nomination to pro sini kabadi saito malkhong doi thangmani bagai kisisa sini borok sakduk dukhomangkha abono wangsugoi aboni kirioi joto sini takuk tei bukuk song hasal tei sampa norok asuk dolayaoi tiluk ke nogo thanani bagai norongni thani jotoni thani koimong narago joto volunteers na koyo narok yang Khulumga chorok no borok nau nai tongnai joto takhugara bukhokjong no जों दिनै oro nongni baskango jini oro je update sokpaimani obono जों tisagai phunuknani chaitai hingkai joyagai krungi naitongni chini borok nau hingkai tabok chini fai sokpaijak simna 1 number constituency dayo sobo baskang thangui tong hingkai oro जों oro nugui mangkha oro Tripura mothani Bishoketu Debborma bo baskang agui tongo taksakjora total vote bini 22,164 ta vote hingkai faidi of the hekeno जों aro alka constituency ni bo tabuk जों nailainai boro sobo baskang agui tong जों tabuk nailainai Mohanpur 2 number constituency dayo sobo baskang agui tong 2 number constituency dayo baskang agui tongo Roton Lalnath Bharatiya Janata Party ni bini vote total votes bo mankha 19,128 ta hingkai dakti जों of the hekeno aro next je constituency tongmani oro जों check khailai basuk bai sobo agui tong Tin number constituency Banguntia
constituency deo baskang sobo aku koitong sung tabok nalaine oro aku koitongo CPIM ni Narayan Sarkar bo oro total vote bini taksak jora 18,776 ta ओमफ्राय फाइदि अफ दा हायगोन जों दाक्तै दाक्तै आरो खायसा कनस्टिट्युएन्सि देयाव बारलायनाय नाम्बार 4 कनस्टिट्युएन्सि बरजाला देयाव सब आगुगै दं जों अब नंनि बास्किङाव तगै फायनो ओमफ्राय 4 नं कनस्टिट्युएन्सि बरजाला गो बास्किं थाङै दं गो सुदीप सरकार CPIM नि ओमफ्राय आरो खायसा दङ दिलीप कुमार दास बो BJP नि ओमफ्राय कनस्टिट्युएन्सि देयाव 4 नम्बर बरजाला देयाव टाबक साकजरा सुदीप सरकार CPIM नि बास्किं आगुगै दं बिनि भोट शेयर ताकसाकजरा फुनुं जगै दं 51% ओमफ्राय जे भोट मानमानि अब अंखा 17,237 भोट ओमफ्राय फाइदि जों दाक्तै दाक्तै आलका कनस्टिट्युएन्सि बनंनो सागै खानरनि जायतकनाय ओमफ्राय जों ताबक थानाय 5 नम्बर खैरपुर देयाव सब बास्किं आगुगै दं अरनि कैंडिडेट्स रक पयला सब आगुगै दं जोंबो नंनो बास्किं सायखानरनो रतन चक्रवर्ती BJP नि बास्किं आगुगै दं देयाव ओमफ्राय अबनि उलो कांग्रेस CPIM नि पवित्र कर बो सेकेंड लीडिंग बङै दङ ओमफ्राय रतन चक्रवर्ती BJP नि बो बास्किं आगुगै दङ बो बिनि भोट शेयर टोटल भोट अंखा 20,526 भोट ओमफ्राय बिनि उलो खालि दङ पवित्र कर CPIM नि बिनि भोट ताकसाक जरा 16,978 ता ओमफ्राय अबनि उलो आरो खायसा कैंडिडेट्स दङ तृणमूल कांग्रेस नि तेजन दास बो बिनि भोट बो मान माने अंखा 725 ता इनके फाइदि जों नेक्स्ट कनस्टिट्युएन्सि चेक खालायनो बर' सब आगुगै दं छय नम्बर आगरतला कनस्टिट्युएन्सि देयाव ताकसाकजरा सब आगुगै दं जों नायलायनो अब देयाव आगुगै दं कांग्रेस नि सुदीप रॉय बर्मन बिनि ताक 6,971 ता ओमफ्राय बिनि उलो सेकेंड पोजिशन दं पापिया दत्त टोटल भोट्स ताकसाक जरा 14,920 ओमफ्राय अबनि लगेबो आलका कैंडिडेट्स दङ और 6 कैंडिडेट्स कागो और रकमखा अर्नब रॉय वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिनि भोट ताकसाक जरा 195 ता ओमफ्राय आरो दङ गौतम देव इंडिपेंडेंट बो 231 ता मानजा ओमफ्राय मंगल मिया इंडिपेंडेंट बो 97 ओमफ्राय मलिन देवबर्मा इंडिपेंडेंट बो ताकसाक जरा 217 ता ओमफ्राय फाइदि जों आरो नेक्स्ट कनस्टिट्युएन्सि चेक खालायनो रामनगर 7 नम्बर देयाव ताकसाक जरा सब बास्किं आगुगै दं सिनियर फाइसकैजा जों ता नंनि बास्किङाव तगै फाय दङ सरजित द BJP नि बो और बास्किं आगुगै दं 11,842 भोट्स बाय ओमफ्राय बिनि उलो खाफ्लोङै दं सेकेंड पोजिशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पुरुषोत्तम रॉय बर्मन बो ताकसाक जरा भोट मांखा 9,719 ता ओमफ्राय अबनि लोगो आरो तृणमूल कांग्रेस नि कैंडिडेट्स दङ
পুজন বিশ্বাস bo mangkha 1461টা ইনকাই আরো কাইসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুলাল ঘোষ bo mangkha 761টা ইনকাই ফাইটিং আরো পারিংগিচিং তাগারো বাসকাং থাংলাইনো টাউন বর্ডারওয়ালি 8 নং কনস্টিটুয়েন্সি দেও সব বাসকাং থাংইতং তাকসাকজোরা চিনিয়রজে অরো ভারতীয় জনতা পার্টিনি মানিক সাহা bo বাসকাং আগুগিতঙ্গ বিনি ভোট টাকসাকজোরা অংখা 16,446 ভোট ইনকাই অরো টোটাল ক্যান্ডিডেটস তংমানি 6 ক্যান্ডিডেট টোটাল অরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইনি গে আরো তঙ্গ অরো কংগ্রেসনি আশিস কুমার সাহা বিনি বটাবক সেকেন্ড পজিশন অরো থাংইতঙ্গ ইনকাই বিনি ভোট অংখা 15,125 ভোট করে করেনো বক্তাবক চলাইতঙ্গ বক দুইজননি বিসিঙ্গ বাতাইমুং চলাইতঙ্গ অজাগাগো ইনকাই আরো কাইসা ক্যান্ডিডেট অংখা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া দাইনি অর্ণব রয় bo 109 ভোট মানজা ইনকাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরো তৃণমূল কংগ্রেস নিবতঙ্গ অনন্ত ব্যানার্জি bo অরো ভোট মানজা টাকসাকজোরা 539 ভোট ইনকাই আরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাকনুই রামকৃষ্ণ দেবনাথ bo 172 ভোট ইনকাই 6 নাম্বার শ্রীবাণী ভৌমিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট 95 ভোট ফাইটিং তাক আরো বাসকাং থাংলাইনো বনমালীপুর 9 নম্বর কনস্টিটুয়েন্সি দায়ও ইউরো ফাই সপাইজাক जों নবনো নংবা সঙ্গ তুই ফাইনাই ইনকাই অরো তাবো 9 নাম্বার দঙ্গ কংগ্রেসনি গোপাল চন্দ্র রয় bo অরো ভোট টাকসাকজোরা বিনি ভোট অংখা 8,166টা ভোট ইনকাই অরো সেকেন্ড পজিশন তাবক চলে কইতঙ্গ বিজেপি নি রাজীব ভট্টাচার্য বিনি তাকসাকজোরা ভোট 60,278টা ইনকাই অরো টোটাল 5 ক্যান্ডিডেট টঙ্গ আরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাকনুই ইনকাই সিপিআই কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাকনুই ইনকাই তৃণমূল কংগ্রেস নি অরো শান্তনু সাহা bo ভোট মাংখা 327টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রজলাল দেবনাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট bo 77 ভোট ইনকাই সুজাতা দত্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট bo 123 ভোট ইনকাই ফাইরি जों আরো বাসকাং কনস্টিটুয়েন্সি নাইলাইনো বড় সব বাসকাং থাংইতং Rosnong Maslispur constituency sobo baskang agutong chinoro phai sokpaika oro baskang agutongo BJP ni Susanto Chaudhary bini taksakjura ভোট 18,642 ভোট ইনকাই oro second পজিশনত তাবক তঙ্গ CPIM ni সঞ্জয় দাস বিনি ভোট সংখ্যা 14,111 ভোট ইনকাই oro total 4 candidates or Tripura Mothanic candidate botongo or Taksakjora Tripura Mothanic candidate Somir Basu Taksakjora 4,841
91 ভোট মাংখা দেয় ইনকে আরো তৃণমূল কংগ্রেস নি নির্মল মজুমদার bo মাংখা 531টা ভোট ইনকে ফাইডি जों আরো বাসকাং থাংলাইনো এগারো নং মান্দাই বাজার দেয় তাবক সব বাসং আগগৈতং চিনর ফাই সপৈকা অরো আগগৈতঙ্গ ত্রিপুরা মথানি স্বপ্না দেববর্মা bo 15,371 ভোট বাই আগগৈতঙ্গ গাই আরো অরো ফোর্থ ক্যান্ডিডেটস অরো ভারতীয় জনতা পার্টি সিপিআইএম আরো ত্রিপুরা মথা আরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাইসা আরো বাতাইলাইমানি আরো সিপিআইএম নি ক্যান্ডিডেট রাধাচরণ দেববর্মা আসাম সিএম bo আরো ভোট মাংখা 3,305 ভোট ইনকা ভারতীয় জনতা পার্টি নি তরিত দেববর্মা bo আরো টোটাল ভোট মাংখা তাকসাক জোড়া 3,359 ভোট ইনকে আরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আরো হীরামণি দেববর্মা ইন্ডিপেন্ডেন্ট bo 255টা ভোট তাকসাক জোড়া মানখা ইনকে ফাইডি जों আরো বাসকাং নাইলাইনে টাকার জলা 12 নং কনস্টিটিউয়েন্সি দেয় সব বাসকাং আগগৈতং চিনর ফাই সপৈকা ইনকে টাকার জলা 12 নং কনস্টিটিউয়েন্সি দেয় আগগৈতঙ্গ ত্রিপুরা মথানি বিশ্বজিৎ কলয় 26,603 ভোট তাকসাক জোড়া মাংখা অবয়ব আগগৈতঙ্গ বাসকাং ইনকে অরো ফোর্থ ক্যান্ডিডেটস বাটাইলাইমানি অরো আইপিএফ তিনি আরো সিপিআইএম আরো রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া নি বাটাইলাইজাক ইনকাই আইপিএফ তিনি অরো বাতাইখা বিধান দেববর্মা bo ভোট তাকসাক জোড়া মাংখা 1,758 ভোট ইনকাই সিপিআইএম নি শ্যামল দেববর্মা bo তাকসাক জোড়া 1,425 ভোট bo মাংখা আরো অনন্ত দেববর্মা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া bo মাংখা 423 ভোট ইনকাই ফাইডি जों আরো বাসকাং লাইনো সো বড় বাস আগগৈতং 13 নং প্রতাপগড় কনস্টিটিউয়েন্সি সব আগগৈতং চিনর ফাই সপৈকা তাবক অরো আগগৈতঙ্গ বিজেপি নি রেবতী মোহন দাস 12,666 ভোট তাকসাক জোড়া মাংখা ইনকে অরব ফোর্থ ক্যান্ডিডেটস বাটাইলাইমানি তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআইএম ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি আরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকে অরো তৃণমূল কংগ্রেস নি অঙ্গই বাতাইখা কোহেলি দাস bo মাংখা 690 ভোট ইনকে আরো সিপিআইএম নি রামু দাস bo মাংখা 12,000 kiasa ngongoi thangka mistake ngoi thangka oro CPIM ni Ramu dasse ngo khaitongmani lead khaitongmani oro CPIM রামু দাস 12,909 ভোট বাই আগাই মানে বিজেপি নি খাই অর সেকেন্ড হচ্ছে লিডিং খাই তংমানে অর বিজেপি নি অঙ্গই 12,666 ভোট বাই সেকেন্ড পজিশন ফার্স্ট পজিশন খাই রামু দাস সিপিআইএম নি আগু
4 নম্বর কুমার দাস bo independent bo khai 83 votes by bo oro
ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिप्रासा त्रिपुरा वासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप
Kecak kusum rinai kangkai gote mani Camti bebarisa sokai nai thong mani Kecak kusum rinai kangkai gote mani Camti bebarisa sokai nai thong mani Bucang gola khaju go kumpui Bucang gola khaju go kumpui Failai rejanai, failai mersanai Olekhi ang bai Failai rejanai, failai mersanai Oh hanti ang bai Rungti kangi nana nukai hamjak mani Kubai borok chungjang nuki naik thok mani Hey rungti kangi nana nukai hamjak mani Kubai borok chungjang nuki naik thok mani Shunti nang shumu tangdi nang dangdong Shunti nang shumu tangdi nang dangdong Anglai rejanai, anglai mersanai Ode danang bai Anglai rejanai, anglai mersanai Ode danang bai Oh ho ho Ushak bai akal bai nang gote ge Tipra begar sana nang renggo Hobo mang bai bushak bai nung go thenga Tiprang ga mashana nung ringo Phaira ya kan phaira phaira sing kan phaira Olekhi ang bai Phagya ya kulani, phagya sing kulani Ode danang bai Wanna belai de belai Wati belai de belai Wanna belai de belai Wati belai de belai Nang tu mashu nai tholai Nang tu mashu nai tholai Bisini zoraga khalini zoraga Bisini zoraga khalini zoraga Na na ang shanga Na na ang shanga Riya, riya, gunya bakhariya Kubai borok chungjang nuki naik thok mani Shunti nang shumu tangdi nang dangdong Shunti nang shumu tangdong Anglai renai, ode danang bai Anglai rejanai, anglai mersanai Ode danang bai Kecak kusum rinai kangkai gote mani Camti bebarisa sokai nai thong mani Kecak kusum rinai kangkai gote mani Camti bebarisa sokai nai thong mani Bucang gola khaju go kumpui Bucang gola khaju go kumpui Failai rejanai, failai mersanai Olekhi ang bai Failai rejanai, failai mersanai Oh hanti ang bai
ओ हो Usyad bay akal bay nunggo tega Tipra begar sana nang renggo Phairaya kan phaira phaira sing kan phaira olkhi angbai Phagaya kalani phagya sing kalani odadanang bai Wanam belai de bela ये पार्टी आप सबका है। ये पार्टी एक परिवार का नहीं है। ये पार्टी हमारा तिपरासा त्रिपुरा वासी का है। बहुत लोग ने बोला है कि आप इस बार इलेक्शन में फाइट नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या होगा? आज मैंने यूथ को चांस दिया है। यहां में आंचलिक पार्टी में यूथ को इतना मौका नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस तिपरा मोथा ने दिया है। यूथ को हमने चांस दिया। 70 साल से आंचलिक पार्टी ने आज तक एक भी बुरुई को एमएलए का टिकट नहीं दिया। हमने 5 बुरुई को टिकट दिया है और रिजर्व सीट से भी दिया है। इस बार पहला बार यहां में बुमा है, बुरुई लोग है। आप समझता है पहला बार 70 साल में आंचलिक पार्टी से एक बुरुई एमएलए या मंत्री बनेगा। आपका बुकुंग बारा बुरुई एमएलए बनेगा। हमने कल घोषणा पत्र किया कि अगर हम लोग पावर में आएगा, और शाह आलम आपने ठीक बोला, अलायंस करके पावर में नहीं आएगा। 42 सीट में फाइट कर रहा है, खुद ब खुद मेजॉरिटी लेके आएगा। अलायंस में तो दूसरा पार्टी को करना पड़ रहा है अलायंस। हम लोग बिना अलायंस का पावर में आएगा। और सबसे पहले जो 23,000 नौकरी जो बैकलॉग में था, जिसको राज्य सरकार ने नहीं दिया, हम लोग 150 दिन के अंदर उसको आप लोगों को देगा। एडीसी पुलिस में 6,000 नौकरी है। यह हमारा घोषणा पत्र में है कि हम लोग एडीसी पुलिस में 6,000 एडीसी पुलिस को तैयार करेगा। आपका सैंकड़ा को तैयार करेगा, आपको नौकरी देगा। 10,323 टीचर 2018 में सब पॉलिटिकल पार्टी ने 10,323 टीचर के बारे में बात किया। आज बोलने से कांपता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,323 टीचर को या फिर वन टाइम कॉम्पनसेशन या फिर उनको नौकरी वापस देगा। इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, अगर जो भी करना होगा उनको नौकरी मिलना होगा और उनको कॉम्पनसेशन मिलना होगा। यह मेरा संकल्प है। यह वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने आज तक अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि वो मंत्री नहीं बनेगा, एमएलए नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। वो वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज, अगर राइटिंग में नहीं दिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये वही प्रद्योत माणिक्य है जिसने बोला था कि ये लॉलीपॉप है, हमको अपना जमीन के लिए, अधिकार के लिए फाइट करना है, 20 सीट से ज्यादा फाइट करेगा। आज कर रहा है। ये प्रद्योत माणिक्य कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसको करने का 100% कंप्लीट करने का कोशिश करता है। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूं कि आज मेरा मजाक उड़ाया जाता है। वो थोड़े दिन पहले यहां का जो ये है एमएलए एमपी, उसने एक बात बोला कि बुबागरा, ये प्रद्योत, ये आप